Hello? Hello ma'am, good morning. Nasa Wanio ba kayo Morning ma'am? po. Dito po sa ano, sa... Wanio ba to? Sa may McDo po. McDonald. Sige ma'am. Opo. May McDo na lang para hindi na ako ikot ma'am. Sige po. Thank Turn right onto Forbes Down Road, then turn right after Koko Ichibanya, BGC. Turn. Chin ma'am? Chan po. Oh, yeah. Wag na po yan, kuya. Huwag na. Natanggal pa. Bye-bye. Kaya ba? Ilak na din ma'am ah. Baka mahulog. Sige, ako na lang. Sige ma'am. Yeah. Ikaw na lang, kuya. Ay, na po ako. Sige ma'am. Okay na po. Bye-bye. Walang pangalan. Pangalan yung street niya. Sa unahan pa po. Sige ma'am. Dito lang po. Dito lang ma'am. Aray ko. Kuya, patanggal? Sige ma'am. Change ma'am. Okay na to ma'am. Thank you.